السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زلف الأول تلمود، مساء الخير على الجميع. أتمنى تكونوا قاع بخير وعلى خير. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، ونتمنى سنة 2018 فيما يخص كرة القدم من جميع المجالات تتنفس الجزائر ويتنفسوا الجزائريين. اليوم نتكلموا على لو نوفو كونسيبت جديد، 21 لاعب بالنسبة للمقابلة الودية اللي ما تخفاش عليكم غادي تلعب في تونس يوم 10 جانفي 2018، والتنقل يكون يوم 9 جانفي 2018. دونك فا جوي لا رواندا لو رواندا. اولا راني في السيت تاع لا فيدراسيون، موا تو سكي انونسي ماتش اميكو ولا حاجه اللي نتبع انا السيت تاع لا فيدراسيون ولا لو تويت ديزون سي سا لا كومونيكاسيون اوفيسيال، يعني الرسميه. دونك فيما يخص هذه المقابله الداهيه مازال يستدعي في 21 لاعب، والشيء العجيب سي كو يبار افيك دو غارديان دو بوت. داكور خوتي. بون رايي فيما يخص المقابلات الوديه، احنا رانا نعرفوا قيمه الفريق الوطني حاليا، غادير ما نديروش فرق بين اللاعب لا سيليكسيون لوكال ولا لا سيليكسيون اللي تجمع لي جوور لوكو ولا المحترفين، ما نديروش فرق بيناتها. ولكن بما ان لي جوور برو ne pouvaient pas venir, donc la sélection algérienne على رأسها الهاوي ربح ماجر ne pouvait pas disposer des professionnels. الناس داو عطلة، c'est pas des dates FIFA, et il y a des championnats qui n'ont pas encore, qui ne s'arrêtent pas, et des championnats qui ont recommencé. La Coupe d'Espagne a commencé, la Coupe d'Italie لعبت قبل la fin de l'année. Il y a la Liga espagnole qui recommence le dimanche. Les matchs de coupe البارح اتلتيكو مدريد، اليوم تلعب البارسا والريال. يعني البطولات صاي والكؤوس بدات، يعني ما يمكنش تتحصل على اللاعبين. اي بور موا لي ماتش اميكو فيزافي دي بيي افريكا اللي كاع الفرق تطورت شيء مهم جدا. لماذا في تونس؟ لماذا ب 21 لاعب؟ لماذا ما درناش اللي قمنا به مع افريقيا الوسطى؟ علاش ما قمناش به مع رواندا؟ هذه الاشياء يمكن يجاوبكم عليها ولا يجاوبنا عليها دهاة كرة القدم، les inventeurs d'un nouveau concept. Aller jouer un match amical avec deux gardiens, si un gardien se blesse la veille du match, parce qu'ils doivent s'entraîner je pense Radis la veille du match, tu vas jouer avec un seul gardien. Maintenant فيما يخص التشكيلة نظن باللي نفس الشيء فيما يخص التشكيلة اللي تم انتخابها لهذه المباراة. الإجابة والمنطق والنظرة هي بالنسبة لو بريباراتور فيزيك تاع ليكيب ناسيونال، هو اللي يمكن يلارغيومون سا. حنا غادي نقدموا لا ليست دي جوور كونفوكي، غادي نتسائلوا لوجود بعض اللاعبين ونتسائلوا لعدم استدعاء بعض اللاعبين ولا عدم انتخاب بعض اللاعبين. دونك كيما قلت لكم لا ليست دي جوور كونفوكي. دونك فوزي الشاوشي، رشيد احمد بوهنا مولودية العاصمة، عبد القادر صالحي عليك الكروم شباب الوزداد، عبد القادر بدران اكرم جحنيط محمد خوتير زيتي عبد المؤمن جابو وفاق سطيف، مختار بن موسى فاروق شفاي محمد بن خماسة عبد الرؤوف بن غيت ايوب عبد اللوي اتحاد العاصمة، الحبيب بوغلمونة اتحاد بالعباس، اسلام عروس كي réapparaît de nouveau، فريد الملالي بارادو، محمد وليد بن شريفة سيد علي العمري وعبد النور بالخير محمد لامين عبيد. سي une très bonne chose. سي كونستانتين مهاجم هداف البطولة، سليم بوخنشوش شبيبة القبائل. دونك كاين 21 لاعب. اول شيء يمكن نستغربوا ليه ولا نتسائلوا عليه هو لماذا 21 لاعب؟ لماذا اللقاء اللي فات واللي يعني لو ريغروبمون اللي فات وين تم الغاء لقاء الامارات
21 لاعب ومن بعد كملها بميم با اون ايكيب اون بلاس، ça veut dire ميم با 11، يعيد نفس الكرة وياخذ 21 لاعب ويذهب بحارس مرمى واحد. الحارس المرمى الحراس المرمى راه عندنا الشاوشي وعندنا صالحي تاع لو سي ار بي. بوركوا انكور شاوشي ساشون بلي نو جو با اون كلوب اي نو جو با دوبي 3 موا، 3 اشهر ولا مرش يلعب بثاثا. Pourquoi pas d'autres gardiens du championnat national. Beaucoup de gens peuvent te parler de Rahmani, peuvent te parler de Natesh, peuvent te parler du gardien, par exemple, de la JSK, Asla. Pourquoi l'avoir écarté? Pourquoi ne pas... Parce que الناس راهي تستدعي لاعب من شبيبة القبائل، ساشون بلي وضعية تاع شبيبة القبائل ما راهيش مليحة مع تغيير الرئاسة، كوميونيتي دو سوفغارد اكسيتيرا اكسيتيرا. مي Asla, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui joue des matchs. Le gardien du CRB joue des matchs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le gardien du CSI joue des matchs. Le gardien du Mouloudi Adoran joue des matchs. Le gardien de Saoura joue des matchs. Donc, il faut que tu ramènes les meilleurs ou les gens اللي يمكن ils apportent un plus. هذه حاجة الأولى. ثانيا نعقبوا على لو تيتر تاع لا fédération algérienne de football اللي تقول لك Madjer convoque 21 joueurs pour le stage de la sélection des locaux. Quand on dit sélection des locaux, ça veut dire c'est l'après. Ce n'est pas l'après, c'est مخزن normalement تاع الفريق الوطني ألف على حساب le programme de l'équipe nationale, النظرة تاع هذا السيد etc etc. Notre équipe nationale contrairement au Rwanda ما غاديش تلعب كاس افريقيا للمحليين. دونك خصنا نبنو فريق تاع المحليين اللي ندمجوه مع الفريق تاع المحترفين على حسب النظرة تاع السيد اللي قال لك عطينا وقت. Mes amis, j'ai pas le temps et c'est une perte de temps d'essayer de montrer par exemple l'had sélectionneur ou l'had fédéralية باللي tu ne peux pas construire avec du vieux. مع احتراماتنا لبعض اللاعبين المستقبل تبنيه مع لاعبين ذات par exemple un âge moins avancé que ça. Tu peux pas construire une équipe nationale que ça soit local ولا تاع الفريق يعني A بريم ولا الفريق ألف بلاعبين ذات سن تاع 29 30 لأن ما يمكن ما تحتاجهمش، يمكن ما تلعبهمش وما غاديش تبني بهم المستقبل. Par exemple, si tu ramènes des joueurs de 30 ans, pourquoi ne pas ramener مفتاح اللي عنده تجربة؟ Puisque راك تجيب les trentenaires, pourquoi ne pas ramener au-delà de 30 ans؟ علاش ما تجيبش لاعبين اللي ما شفتهمش كاع؟ علاش c'est la même équipe اللي حضرت le dernier regroupement avec quelques remaniements، d'accord؟ علاش ما تجيبش لاعبين اللي ما لعبوش في الفريق الوطني؟ تجيب تستعملهم، يمكن علاش ما تاخذش 25 لاعب avant le départ et tu choisis les 23 et tu pars؟ علاش تقلع فرصة مشاهدة لاعبين آخرين؟ لا بغيت انت سيدي تدي دو غارديان، علاش انت ماشي كيما الفرق العالمية الأخرى تدي 3 gardiens de but؟ Ce match amical là, c'est vrai que c'est pas une date FIFA, donc mais le classement FIFA, ولكن tous les matchs sont importants, tous les matchs sont des critères de niveau, des critères de niveau de préparation et niveau technique et surtout de fond de jeu. Parce que غادي تلعب مقابلة مع رواندا احتراما للمهنة تاع مدرب اللي انت ما تمتلكهاش وما تتناسبش معاك، تاخذ 23 لاعب احتراما للمنافس. C'est pas une compétition FIFA, mais tu prends les 23 joueurs. Donc خوتي المقابلة سوف نشاهدها وسوف نقيمها وغادي نشوفوا فايدتها ليش. أنا les sparring partners on en a besoin. Maintenant si tu ramènes des sparring partners وما تمدش وما تستعملش أحسن اللاعبين، je ne pense pas que les joueurs qui ont été appelés sont les joueurs qui sont le plus en forme maintenant au championnat. لاعبي Saoura il est bien classé au championnat ne sont pas là. Quelques joueurs qui Na'mani qui تجيب نتايا لاكروم شي بنعماني aussi. Pourquoi ne pas essayer d'autres joueurs
Il y a beaucoup de joueurs en Algérie. Les niveaux sont presque le même. J'ai vu quelques matchs de coupe, El Jazair. Tu ne fais pas la différence entre une équipe de D1 et une équipe de régionale. Alors, pourquoi faire la différence entre des joueurs qui jouent dans la même ligue, qui est nationale 1. Donc, c'est un semblant de travail. Je ne pense pas qu'il y a... Quand tu vois la même équipe, quand tu vois que ces gens-là construisent le futur avec primo des incapables et primo avec un âge avancé, où ils disent le site, ils disent que le stage de la sélection des locaux. C'est l'équipe nationale amoindrie des professionnels. C'est des gens qui peuvent renforcer l'équipe A. Donc c'est l'équipe A, ou l'équipe A prime. Voilà, c'est tout. Donc خوتي ما فهمتش انا علاش خداو هادو 20 لاعب انا مبغاتش تدخل لي وعلاش رايح بزوج حراس هذا ما كان. Le déséquilibre concernant la défense, il existe toujours. Donc l'impact à l'attaque يا شوف يا نقاش يا درفلو يا اونفا ما غاديش نبقاو غادي يسلي يدي عابد يسيه. J'espère qu'il va changer au moins une équipe en première ou une équipe en deux, parce que tu n'as pas d'échéance, tu n'as rien. Donc toi, tu dois essayer toute l'équipe. Qui m'a le match leader tourné il y a en 2002 face à la Belgique, où la Belgique a joué, elle a deux équipes. Prends deux équipes et fais jouer deux équipes. Mais quand des restrictions, mais quand c'est pas une date FIFA, donc tu peux faire ce que tu veux. Il faut juste s'entendre avec le Rwanda. Maintenant, Khadiyat Massarif, Tunis. Moi, je pense que le Rwanda a fait son regroupement en Tunisie. On pouvait leur payer les billets. Ils jouaient Rojo. On jibouhom Sidi Moussa, on aurait gagné Massarif Kbar. Maintenant, peut-être qu'il va en Tunisie pour ne pas se faire siffler, pour éviter la pression. Ces choses-là, on va les voir. On va voir le match. On va voir si c'est un match. Les radis. Il va attirer le public algérien là-bas, ou là ça va être un match qui يشبه les matchs huis clos تاع الشامبيونات ناسيونال تاعنا. خوتي فيما يخص le mercato هذا d'hiver. Le mercato d'hiver, il y a beaucoup de rumeurs. Moi je consulte tous les jours pour quelques heures, je consulte les transferts. Pour Chelsea, on parle de tout mais jamais de Mahrez. Donc il n'y a pas d'officiel. Il ne faut pas نعاودو نطيحو في نفس الفخ ونعاود هذاك لو فاكتور ديسيبسيون يأثر علينا. Moi, je pense que Mahrez, l'équipe qui veut lever l'option d'achat, elle le fait. Et lui, il part. Maintenant, son club ne fera pas de concession, ni sur le prix, parce qu'ils ne peuvent pas. Et يروح محرز تطيح ليستر. يروح محرز وما يركروتيوش يطيحوا ليستر. وفي السوق الدعوة ما كاش اللي قليل يروح يلعب لك في ليستر maintenant. J'ai entendu il y a Alexis qui peut signer à Chelsea. Il y a même Cellini, il y a comment il s'appelle. Il y a beaucoup de joueurs qui partent de Chelsea, beaucoup de joueurs qui sont annoncés. Il y a même le Chilien du Bayern, comment il s'appelle, qui peut signer, mais jusqu'à présent, personne ne parle réellement de rumeurs dans les sites. Donc pourquoi cette rumeur existe? حنا غادي ننتظروا ونشوفوا السوق. نتمنوا باللي البودبوز il revient au championnat de France, par exemple à Nice, il a des touches à Nice. نتمنوا Slimani, s'il a eu un entretien avec Monsieur Puel, s'il a la confiance de Puel, il reste. Sinon, qu'il part dans un club en Angleterre pour avoir plus de matchs dans les jambes, puisque Slimani, هداف الفريق الوطني في السنوات الأخيرة, نحتاجوا له. Brahimi, c'est clair qu'il partira pas. Roulam, il peut signer. Je répondrai à l'Ocht Jamila, les Satsatni Alash Roulam, mais quand il a la Ligue des Champions, parce que quand tu joues une compétition européenne avec un club, même si tu es transféré dans un autre club, fait un mercato, tu n'as pas le droit de rejouer la même compétition, une compétition européenne. Donc Roulam, même s'il signe à Manu, il réintégrera Manu que au début de la saison prochaine. C'est des trucs qui se font.
pour les prêts, etc., pour Taïdar, etc. On est en train de suivre. Le 31 janvier, les Hajj ou les Ammar. D'accord? Salam alaikum, khouti bzaf. Azul Flaoun tout le monde. On continuera à soutenir notre initiative, signer la pétition. Ceux qui sont contre, venez débattre, venez discuter. etc etc ما عندنا ما نقولوا اكثر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هزوا الفلاون tout le monde et à la prochaine salam